السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہماری سٹوری ہے، آج میرا پہلا سٹوری ہے، تو بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری جو سٹوری ہے وہ ایک ہاسپٹل کے اوپر ہے، ایک ہاسپٹل کی سٹوری ہے۔ تو میں اس ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو سٹوری ضرور سناؤں گا۔ تو سٹوری ایسے ہوتی ہے کہ ایک باپ بیٹا، ماں مر چکی ہوتی ہے، تو صرف باپ بیٹا ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ گھر کیسا؟ کچا مکان ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور باپ پورا زندگی اس نے دہاڑی دار مزدور تھا، یعنی وہ مزدوری کرتا تھا، لیبر تھا۔ پوری زندگی اس نے مزدوری کی اور اب اس کا بیٹا بھی اسی کام میں تھا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، بیٹا کام کر رہا ہوتا ہے، باپ پیچھے گھر ہوتا ہے۔ جب بیٹا کام کر رہا ہوتا ہے تو بھاگتا بھاگتا ایک دوسرا اس کا محلے دار اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کے پہلے تھوڑا پریشان ہوتا ہے لیکن کام میں فوکس رکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے بھائی چلو گھر چلو۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے وہ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ سن کے بڑا پریشان ہوئی، یار بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ فوراً بھاگتا وہ گھر گیا تو گھر جا کے دیکھا کہ باپ بے ہوش ہو چکا ہے۔ باپ کو دیکھا باپ بے ہوش ہو چکا ہے، تو کیا کیا کہ ایک ساتھ جس ہاسپٹل کی کہانی ہے، تو ساتھ ایک ہاسپٹل تھا، بالکل پرانا تھا، اس میں سرکاری ہاسپٹل کہہ رہے جیسے، تو اس میں فیس وغیرہ اتنی لیتے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا یار پیسے اتنے لیں گے نہیں، اس ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، میرے پاس پیسے ہے نہیں۔ فوراً اس ہاسپٹل لے گیا، ہاسپٹل والوں نے علاج کیا۔ اب جتنے پیسے اس نے توقع کیا تھا کہ یار اتنے لیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ مانگے انہوں نے، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بھائی ہارٹ اٹیک کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، نہیں پتا تھا اس کو۔ تو بڑا پریشان ہو گیا، یار کیا کریں۔ تو جب ڈاکٹر صاحب آئے کہ اتنے پیسے ہیں، آپ کے باپ بالکل سکیور ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اتنے پیسے جمع کرا دیں۔ اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، میں تو دہاڑی دار مزدور ہوں۔ اب انہوں نے کہا ہمیں تو پولیس بلانی پڑے گی بھائی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پولیس نہ بلائیں، خدا کے واسطے کوئی اور طریقہ نکالیں۔ تو جب بات چلی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو مردہ خانہ ہے نا، یہاں پہ مردہ خانہ ہے، وہاں پہ یار کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا، تو تم 2 دن وہاں پہ ڈیوٹی کر لو، یہ 2 دن سخت ہیں کچھ، تو اس کے بعد تمہاری چھٹی، بس 2 دن ڈیوٹی کر لو، سمجھو کہ تمہارے پیسے ہو گئے۔ بڑا خوش ہوا، یار چلو 2 دن ڈیوٹی کے پیسے معاف ہو گئے۔ تو اب بات چلا گیا، باپ سے ملا، باپ گھر آ گیا۔ اب یہ کیا ہوا، پہلا ٹھیک، اب مزدوری کرنے نہیں گیا، ہاسپٹل گیا صبح، تو انہوں نے یونیفارم دیا جیسے ہاسپٹل کا ہوتا ہے، تو جیسے یونیفارم دیا، یہ اس مردہ خانے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب جا کے کھڑا ہوا تو ایک صفائی والے نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا نیا ہے یہاں پہ، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ انہیں بتایا کہ یار میرا ایسے باپ کا مسئلہ تھا، تو اس لیے میں 2 دن کے لیے کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا چلے جاؤ، ابھی تمہاری بہتری ہے کہ چلے جاؤ، کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ پتہ نہیں ایسے کیوں کہہ رہا، اس نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ دن جیسے کیسے گزرنے کو تھا گزر گیا۔ اب رات کا ٹائم آیا۔ اب چونکہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ پرانا ہاسپٹل تھا اور 24/7 نہیں تھا، یہ مطلب 24 گھنٹے نہیں چلتا تھا، رات کے ٹائم یہاں پہ ڈاکٹرز چلے جاتے تھے۔ تو رات کو 1-1:30 بجے ڈاکٹرز کافی سارے چلے گئے، بس ایمرجنسی کے 1-2 ڈاکٹرز تھے، باہر ایک چوکیدار تھا اور اندر یہ مردہ خانے والا کھڑا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہونی تھی فجر کے بعد۔ اب یہ اندر کھڑا ہے، تو اس نے غور کیا کہ کوئی اسٹریچر پہ عورت چلتی بھی آ رہی ہے، یعنی عورت اسٹریچر چلا کے آ رہی ہے۔ بڑا پریشان ہو یار رات کو اس وقت کیا ہو گیا، پورا دن تو کوئی کام نہیں رہا، بکھڑا تھا۔ تو عورت آئی، بالکل عجیب عورت، اس نے برقع لیا ہوا ہے، اور اس نے آ کے جو ہے نا اسٹریچر اس کے حوالے کیا۔ اسٹریچر پہ ایک 4-5 سال کا بچہ مرا پڑا تھا، اس کی سانس چیک کی، مرا پڑا تھا۔ اب اس نے کہا اس کو تم جا کے اندر رکھ دو مردے خانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسٹریچر اندر لے گیا، مردے خانے میں بچہ رکھا اور اس کے اوپر کپڑا دیا، باہر اسٹریچر لے کے باہر آیا۔ تو جیسے ہی باہر آیا تو معلوم دیکھتا ہے کہ عورت غائب۔ جب دیکھا کہ عورت غائب ہے، پریشان ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، اسٹریچر جا کے رکھ دیا جگہ پہ۔ اب دوبارہ جب آ کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے لگا تو معلوم کیا دیکھتا ہے، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ وہی عورت کھڑی ہے اور اونچی اونچی آوازوں میں رو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے کہا بچے کا غم ہوگا۔ اس عورت کے پاس گیا تو اس عورت نے اس کو پکڑ لیا، اس عورت نے اس کو گروان سے پکڑ لیا۔ میں کہا تم نے میرا بچہ زبردستی اندر رکھ دیا۔ اس نے کہا نہیں، تم مجھے ابھی بچہ دے کے گئی ہو کہ اس کو اندر رکھو، اب تم کہہ رہی ہو تم نے میرا بچہ زبردستی رکھ دیا، اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔
ये सुन के जो एक दो डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे वो फौरन आ गए। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि तुमने इसने मेरा बच्चा ऐसे ऐसे अंदर रख दिया। उन्होंने कहा कौन सा बच्चा? उन्होंने कहा अंदर आए। अंदर जाके देखा तो वो बच्चा जो है जिंदा था। देख के इसको शौक लगा, यार ये क्या, शदीद परेशान, यार ये क्या हो गया। तो हिम्मत की, बच्चा उसने उठाया और लेके चली गई। अब फिर आधा घंटा घंटा गुजर गया, ये उसी सोच में घूम गया, यार ये क्या हुआ मेरे साथ, यार समझ नहीं आ रही। फिर इसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने, सुबह सफाई करने वाले ने सॉरी, कहा था कि यहाँ से चला जा, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। तो फिर इसके दिमाग में वही बातें घूम रही है। तो किसी की चलने की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हारी फजर तक ड्यूटी है, फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ने जाना, तो फिर अगले दिन आना। उसने कहा ठीक है साहब। डॉक्टर साहब चले गए। अब डॉक्टर साहब भी चले गए, पूरा हॉस्पिटल खाली, अंदर सिर्फ ये खड़ा हुआ और बाहर जो है क्या नाम है वो खड़ा हुआ, भला कौन? सिक्योरिटी गार्ड। अभी अंदर खड़ा हुआ है तो उसको फिर वैसी आवाज आई जैसी उस वक्त आई थी कि स्ट्रेचर पे कोई औरत बच्चा लेके आ गई, वैसी उसी स्टाइल में, उसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम वही औरत आई। उसने इसकी आवाज स्ट्रेचर किया, उसने कहा ये बच्चा जाके अंदर रख दो। अब इसने अंदर नहीं रखा, इसने कहा नहीं, मुझे पता है तुम मेरे साथ पहले जलील करके गई, अब तुम मुझे दोबारा जलील करी हो। बच्चे की नब्ज पे हाथ लगाया, उसको जितना चेक करना आता था बच्चे को उसने चेक किया, बच्चा मरा पड़ा था। पागल हो गए, मैं तुम्हें बच्चा दे रही हूँ अंदर रखूँ, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा चलो। इस बात उसने यकीन किया, बच्चा जाके अंदर रखा, वैसे ही बाहर आया, देखा कोई नहीं। जब कोई नहीं तो शदीद डर गया। फिर इसके दिमाग में वही बात है कि मैं स्ट्रेचर रखने जाऊंगा दोबारा वो औरत आ जाएगी। तो उसने कहा कि ये स्ट्रेचर रखने नहीं किया, तो स्ट्रेचर साइड पे लगाया, वहीं पे खड़ा हो गया। अब जब वहीं पे खड़ा हुआ है तो उसने देखा वही औरत आ रही है मेरी तरफ। जब इसकी तरफ आई उसको पता था कि अब ये मुझे डांटेगी, इधर बच्चा जिंदा हो जाएगा, पता नहीं कैसे। शदीद दिमाग में प्रेशर, शदीद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो यही होता है कि औरत आती है, कहती तुमने मेरा बच्चा अंदर रख दिया जिंदा, ये वो, उसको सुनाना शुरू हो गई, पकड़ लिया उसको। उसने कहा नहीं दीदी मुझे माफ कर, बच्चा तुम्हारा अंदर जिंदा है तो जाके ले लो। जैसे ही अब औरत अंदर गई, उसने कहा तुम मुझे उठा के दो, उसने कहा नहीं तुम जाके लो, मैं नहीं जाता। उसने कहा पता नहीं अजीब आदमी है। रोते रोते अंदर औरत गई। जब अंदर औरत गई तो थोड़ी देर गुजरी, औरत की आवाज खत्म, औरत ना है, पता ही नहीं किधर गई। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाके देखूं क्या बना भाई। तो 15 मिनट 20 मिनट गुजरते गुजरते आधा घंटा गुजर गया भाई साहब। जब आधा घंटा गुजरने को आता है तो इसने हिम्मत की और दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, अंदर जाके गया जहाँ इसने बच्चा रखा था। तो वहां पे मालूम क्या देखता है? मालूम भाईजान ये देखता है कि बच्चा तो नहीं है, लेकिन उस बच्चे की जगह वो औरत मरी पड़ी है। ये देख के बस जैसे कि उसकी रूह निकल गई हो ना, तो भागा हॉस्पिटल से और बस भागता ही चला गया, पूरा अस्पताल छोड़ के। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, उसको कुछ नहीं बताया और जाके पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन गया, उसको जाके वाकया पता और शदीद डर गया और बेहोश हो गया। तो जब ये वाकया हॉस्पिटल वालों के सामने आया तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ऐसा कई दफा हमारे साथ पहले हो चुका है, तो इसलिए हमने कहा शायद इस दफा कुछ ना हो। तो ऐसा कई दफा हमारे साथ पहले हो चुका है, तो ये उन्होंने बताया। तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे छोड़ दिया। किसी खुशकिस्मती थी कि पैसे भी नहीं भरे और अल्लाह का करम हुआ कि बच गया उस दिन। तो आज की कहानी ये थी। इंशाल्लाह अगली कहानी बाद में आएगी। तो इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।